이야, 흥이 잔뜩 오른 분위기죠. 신나는 리듬에 몸을 맡긴 여성들, 그중에서도 눈에 띄는 한 사람이 있습니다. 바로 올해 45세 댄스 강사 린다. 그녀에게는 어떤 사연이 있는 걸까요? Och jag har burit alla 4 barnen ganska mycket på höften och fick sen faktiskt ont i höften och ländryggen. Och då sa läkaren till mig att jag behöver se över min kost. Det är mycket bättre nu, det är det. 20살 이른 나이에 결혼해 4명의 아이를 출산한 그녀. 싱글맘으로 홀로 아이를 키우며 일까지 병행해야 했기에 건강을 돌볼 여유도 없었다는데요. 린다가 뼈 건강을 극복한 비결 궁금하지 않으세요? Idag blir det pannkakor. Det är Emil och Davids favorit. Det är mjölk med kalcium. Det är bra när barnen växer. 냉장고 속 다양한 종류의 우유들. 그녀의 뼈가 튼튼해진 비결도 우유인 걸까요? 몇 년 전부터 뼈 질환을 극복하기 위해 식습관에 신경을 쓰고 있다고 합니다. Var matsäcken goda som du fick med dig? Det är bra du hjälper mig. 팬케이크를 반죽하는 모습 참 귀엽네요. 어느새 노릇노릇하게 맛있게 구워진 팬케이크. 한창 성장기인 2 아들을 위해 간식을 만들 때에도 역시 우유가 빠질 수 없죠. 그런데 골 감소증과 뼈 통증을 극복한 린다의 비밀은 따로 있다고 합니다. 그게 뭔가요? Proteinpulver från mjölk. Och det är jättebra, det stärker upp skelettet. Nej, men jag tycker det är jättebra. 뼈 건강이 호전되면서 삶의 많은 부분들이 달라졌다는데요. Det var jättegott. Jag har faktiskt haft lite problem på senare år, fått ont i ländryggen. Så jag har blivit rekommenderad att prova det här. Och nu har jag gjort det i ungefär 2 månader och jag tycker att det fungerar. 4명의 엄마이기에 건강이 절실했다는 린다. 지금도 뼈 질환이 재발되지 않도록 MVP를 꾸준히 챙긴다고 합니다. Jag vill leva länge, vara frisk, hälsosam, glad och ha en härlig kontakt med mina barn. Och en frisk kropp, starkt skelett och ja, leva länge helt enkelt. 뼈 건강에 도움을 준 황금빛의 갈색 가루 MVP는 과연 뭘까요? MBP är ju mjölkbaserat protein och det är någonting som vi inte är så vana vid här i Sverige. I vår kultur har vi oftast mest använt mejeriprodukter och det är det som vi också förordar för osteoporospatienter. Men jag har hört talas om att det förekommer i andra delar av världen. MVP는 우유에서 추출되는 생리활성 물질로 극소량만 얻을 수 있는 귀한 성분입니다. 200ml 우유 130잔을 마셔야 하루 권장량을 채울 수 있다고 합니다. 실제로 MVP를 섭취한 결과 뼈가 파괴되는 것을 막고 새로운 뼈의 생성을 돕는 데 도움이 된다고 밝혀졌는데요. 뼈를 파괴하는 지표가 유의미하게 감소되면서 골밀도가 유지된다는 것을 확인한 연구 결과가 보고되기도 했습니다. Så vi har hela tiden en nedbrytning som sker av en typ av celler som kallas för osteoklaster. När de har brutit ner skelettet, då skickar de signaler till en annan typ av cell som bygger upp skelettet som kallas för osteoblaster. Och då kommer de till det här stället med nedbrytet ben och så fyller de ut med nytt fräscht ben. 현재 어린이집을 운영하고 있는 57세의 수산. 직업상 움직임과 활동량이 많아도 뼈 건강에는 문제가 없었답니다. 그런데 40대 중반에 갱년기와 조기 폐경을 겪으며 골다공증을 비롯해 건강에 위기가 찾아왔다는데요. Och jag har lite svårt med balansen och dessutom ont i ryggen. Allra helst i början av ryggen. Så första delen av ryggen är jag stel.
끔찍했던 고통에서 벗어나기 위해 운동을 비롯해 악착같이 노력을 했다고 합니다. 식습관 개선은 그녀에게 가장 큰 변화를 안겨줬다는데요. Idag blir det spaghetti och ostsås och även skinksås. Var inte den här maträtt? Därför att osten och även smöret och grädden är produkter ifrån mjölken som stärker upp kroppen väldigt bra. 육식 위주의 식습관을 개선하고 혼자서 식사를 하더라도 직접 만들어 먹기 시작했다는 수산. 단백질 보충을 위해 우유와 크림 소스, 수제 햄까지 듬뿍 넣어줍니다. 소스가 끓일 동안 샐러드를 준비하는데요. 파프리카에는 칼슘과 인이, 오이에는 비타민 K가 들어있어 뼈 건강에 도움이 된다고 합니다. Och givetvis tomater ifrån min sommarstuga. 뼈 건강을 위해 식재료 하나에도 정성을 쏟는 수산. Och jag har bjudit in min kompis Emily. Ska få äta med mig. 우유 한 잔까지 더해지면 수산의 건강 밥상이 완성됩니다. 소화 기능이 약해져 우유를 조금 더 효율적으로 보충하기 위한 방법을 선택했다는데요. Men du har glömt någonting. Du ska få smaka någonting här. Här, Emily. Pulver från mjölk är det. Varsågod. 친구에게도 늘 권한다고 합니다. Det här förstår du, Emily. Har en släkting till mig rekommenderat. Okej. Till mig att äta. Ja. 주변 사람들과 갱년기를 겪고 있는 사람들에게 MVP를 추천한다는데요. 골다공증과 뼈 통증으로 힘들어하는 수산에게 큰 도움이 됐다는 MVP. 골다공증의 끔찍한 고통을 알기에 2번 다시 반복하고 싶지 않아 열심히 챙겨 먹는다는데요. 섭취 후 달라진 점이 있나요? Jag mår jättebra. Tack vare att jag har börjat med det här så har det stärkt upp kroppen jättebra. Så nu är jag riktigt stark. Kroppen, den stärker upp skelettet så att skelettet orkar bära upp kroppen och så att man blir stark. 뼈를 파괴하는 세포를 줄이고 뼈를 형성하는 세포를 늘려 골다공증 예방에 도움이 되는 MVP. Osteoporos i sig är ju egentligen inte farligt, men det som är allvarligt och det som folk ofta inte tänker på, det är att de stora frakturerna, till exempel när man bryter höften, och att de kan börja gå in i någonting som vi kallar för frakturkedja. Då kan man hitta dem med allra högst risk. Så att vi vill börja med att alla de patienterna ska få behandling. Och det är ofta specifika osteoporosläkemedel som det handlar om. 국제 골다공증 재단 발표에 의하면 유단백 추출물을 6개월간 섭취한 결과 골밀도 변화율은 대조군과 시험군에서 무려 12배 차이를 보였습니다. 스웨덴에서는 완경기에 접어드는 중년 여성들이 골다공증 예방과 개선을 위해 MVP에 주목하고 있어 큰 인기를 누리고 있다고 합니다. 뼈의 파괴를 막고 생성에 도움을 주는 MVP. 앞서 만나본 뼈 건강 때문에 고생인 이미숙 씨와 이하임 씨, 그리고 57세 황유영 주부. 다리에 그 통증이 심하게 오기 시작해가지고 많이 아팠어요. 그래서 병원도 여기저기 많이 다녔고 치료를 했는데 좀 조심하면서 걷고 주변을 많이 살피는 편이고 그래요. 먼저 혈액 검사와 골밀도 검사를 비롯해 종합적인 검진을 통해 건강 상태를 확인한 후 뼈 건강을 회복하기 위한 14일간의 도전을 시작했습니다. 꾸준한 운동과 올바른 식습관, 그리고 MVP 섭취까지. 노력 앞에 장사가 없다고 했습니다. 그동안 힘들었던 시간만큼 이번엔 좋은 결과가 있기를 바라봅니다. (2주간의) 체험을 마치고 다시 한자리에 모인 3명의 주부들. 몸 자체가 좀
활성화되는 기분이라고 할까? 뭐 그런 느낌을 좀 받았습니다. 제가 스스로 느끼기에는 좀 단단해지는 느낌? 그러면서 통증도 많이 완화된 그런 느낌을 받고, 그래서 저는 2주간이지만 참 좋았습니다. 주부들의 기대처럼 좋은 결과가 있었을까요? 2주 전과 동일한 검사를 진행했습니다. 골다공증이 심했던 40대 후반의 이하임 씨는 골밀도가 개선되면서 중성지방, 콜레스테롤 염증 수치도 감소하는 결과를 보였고요. 50대 이미숙 씨도 단기간에 골밀도와 콜레스테롤 수치가 호전되는 긍정적인 변화가 확인됐습니다. 황유영 씨 역시 뼈 건강을 비롯해 혈관 건강에도 긍정적인 변화가 있었습니다. 세 분 모두 다행입니다. 한 국제 저널에 소개된 연구 보고서에 따르면 MBP가 파골세포를 억제해 골다공증에 도움이 될 수 있다는 결과가 확인됐고, 골다공증을 유도한 동물을 대상으로 한 임상실험에서 MBP가 뼈 파괴를 억제해 뼈의 손실을 막는 것으로 밝혀지기도 했습니다. 한 논문 결과에 따르면 MBP 성분이 파골세포에 의해 발생하는 뼈 구멍의 수와 크기를 함께 억제한다는 것을 확인했고요. 또 유단백 추출물 섭취군에서 대조군 대비 뼈 파괴 지표가 유의하게 감소하는 것을 확인했습니다. 우유 알레르기가 있거나 유당 불내증이 심하다면 전문의와 상의 후 섭취해야 하고 1일 권장량을 지키는 것이 좋습니다.